যাই বাবা, দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। হরিবল 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 মন, কি আর বলবো। এই এই যার বউ নাই তার জগতে কেউ নাই, কি আর বলবো দাদা। ব্রাহ্মণ জাতিতে বউ মারা গেছে অনেক দিনে, তাই দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। এই বাড়ি ঘর ঝাড় ঝাঁটা দিয়ে আমি ওই নদীতে চান করতে যাব, আর চান করে এসে আমি গোপালের পুজো দেবো। হ্যাঁ রে বেটা, গোপালের পুজো না দিলে আমি জল খাই না। তো যাক, বাড়িটা ঝাড় দেওয়া যাক। আহা, ওই আমি সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম আমি হাতে রে। সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম হাতে রে। হরি বল হরি বল হরি বল। সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম আমি হাতে রে। সকালে আর ঝাড়া ঝাঁটা দিয়া আবর্জনা জড়াইয়া বাইরে দিলাম আমি ফেলে রে। আর ঝাড়া ঝাঁটা দিয়া আবর্জনা জড়াইয়া বাইরে দিলাম আমি ফেলে রে। আর সকালে উঠিয়া হরি হরি বলিয়া ঝাঁটাটি নিলাম আমি হাতে রে। সকালে বাবারে কোকড়া হয়ে ঝাড় দিতে দিতে আমার পায়খানা লেগে গেল। বাপরে, নদীতে অনেক দূর আছে, কোথায় পায়খানা করি, কোথায় করি রে বাবারি। ওরে বাবারি, আর থামা যায় না রে বাবারি, এখানেই করি। पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो। কে রে? এদিকে কে বলছে? এ ভাই, আমার জমিতে পায়খানা করিস না। তাহলে এর জমিতে করব না, তাহলে ওইটা জমিতে যেয়ে করি। কে রে? পটল আছে জমিতে, দেখতে পাস না? হ্যাঁ, পটল আছে যে। বাবারে, ওরে বাবা। আরে ভাই, এই বলছে আমার এদিকে ঝিঙে আছে, এই বলছে আমার এদিকে পটল আছে, তো আমি কোন দিকে কি করব? যাকে এদিকে যখন ফাঁকা আছে, এই ফাঁকাতেই করা যাক। হ্যাঁ, আগে মাগি, মাগি
মাগে ওকে মাগে এটা এটা ঢিলা হাগা হলো রে। ইস, যা পায়খানা তো হলো কোনো রকম বাবা, এখন জল খরচ করব কোথায়? নদীতে না গেলে তো উপায় নাই। ঠিক আছে যাই, পায়খানা করেছি ওইটাও ধুবো, ঝাঁটাও ধুবো, মুখও ধুবো, চান করব, তারপরে ঘুরে আসবো। গন্ধ কেন করছে? ওকে মাগে এই মড়াটা একবারে ফুলা ঢোঁড় ফোলা হয়ে ফুলে গেছে। চানও করা যাবে না, জলও খরচ করা যাবে না, তাহলে কি করি? ওই বেটা তোর ডোমেদের বাড়ি যাব আর ডোমেদেরকে এনে এই মড়া পরিষ্কার করব। না না আর দেরি করব না, তাড়াতাড়ি চল। हो भैया, भैया हो। अरे भैया और घर 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 अरे अरे भैया, हाँ भैया घर घर रुक जा भैया। हाँ भैया बोलिए। अच्छा भैया हाँ बोलिए। तू बता हमारा ए क्या है रे? दारू है। दारू? हाँ चाल का माल है ना भट्टी का माल है रे? मौका था। मुँह का माल है। हाँ अच्छा सुनिए भैया, हमारा काज क्या है भाई? सुखी चला। ओ शुक्री चौरा मोड़ापुरा ये हमारा काम है। ओ अच्छा तो भैया बोलिए। तो थोड़ा दारू दे दे, तू पिए लागे, तू पिए ले। भैया लगा दो, चलिए भैया चल घाट पर नदी का। हाँ हाँ ठीक है। चलिए भैया। अरे गौना को रात बीती जाए हो, अरे गौना को रात बीती जाए हो, अब घेले न डोले। गौना को रात बीती जाए हो, अब घेले न डोले। मशैया खिड़कना जोरे पर चोर के गले मल दत हुआ बहाल मशैया खिड़कना जोरे। मर जाए हो या पे खेले ना डोले। गौना तेरा बीती जाए हो या पे खेले ना डोले। भैया क्या होगा रे? निशा लग रहा थोड़ा पिया ले। थोड़ा पियेंगे। हाँ हाँ आप पियो। पिया ले भैया। भैया हाँ घूम ही लगता है। घूम ही। घूम लगता है हाँ तो सो जा। घूम ही लगता है। क्या करे? घूम ही करेंगे। ओ बुढ़िया नानी गे, हाँ ओ बुढ़िया नानी गे भामसा घरा में
বিছনা পারিয়াতে ও ভুরিয়া ও ভুরিয়া এ গামছা ধরা বিছনা পারিয়াতে पारिया दे अरे लोहा गहम का छोटे पुरिया मागी मटर का डाल ओ पुरिया नाल के कौसा खरा में बिछना पारिया दे बड़ा निशा लग गया रे सोया बिछना लगा दो हाँ सोया भैया सोया हम सो जाए का अच्छा हम सो गए एक साला हम दो साला भैया सुन रहे हैं हाँ ठीक है भैया हम लोग भैया तेरा तेरा मुख है हाँ तेरा मुख हाँ तेरा मुख है ना है क्या पुट्टा है तेरा मुख नहीं हाँ तेरा मुख नहीं है ये पाचा है भैया सो जा सो नहीं सो सुबह सवेल होल सिया तो हमारे आंख में नजर ना मिल सिया ये मोराटा की शादी करके हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई सिया पुचू सब गति के दो लड़का हमारे एगो नहीं लड़का हमार पारा कराई छिए बड़का गे हमार गोदी में नहीं छियो लड़का हमार पारा कराई छियो बड़का गे गोदी में नहीं छियो लड़का बड़का दीदी के दो लड़का बड़का दीदी के दो लड़का कमल कमल चढ़का हो दीदी के नहीं छियो लड़का है गोदी में नहीं छियो लड़का अरे शादी करा ले बर्बादी करा ले शादी करा ले बर्बादी करा ले हमको बुआ भाता देके शादी दे दे हमको बुआ भाता देके शादी दे दे
शादी करा ले बर्बादी करा ले शादी करा ले बर्बादी करा ले हमको बुआ भाता देके शादी दे दे हमको बुआ भाता देके शादी दे दे दूध पूछिया हो आधी आधी रात बुढ़वा हमरा के जगावेला आधी आधी रात बुढ़वा हमरा के जगावेला हमरा के जगाई के बुढ़वा हमरा के जगाई के बुढ़वा चुम्मा मांगेला हमको बुढ़वा भाता देके शादी दे दे हमको बुढ़वा भाता देके शादी दे दे डोमरा ए भगवा डोमरा हो कहां से गले से परोटा मुंह चलता ओ माय गॉड कुचू हां देख सुपरी उपरी छोड़ के दारू पी के यहाँ सुतल छिया ए दौरा हो झाड़ू छपरा हाथ में भालो से छोड़बो तोरा ए परोटा माय गे कितना दारू पीले से अरे ए दौरा दौरा भैया हो भैया दारू दे भैया दारू दे दारू ए दारू माछा लगी ना का रे अरे माछा लगी ना का माछा लगी ए दौरा का रे अच्छा कर छिया भैया पीछे में दे तो मने तोरा गोल लगे तो मने हमरा ना मार तोरा गोल लगे तो मने हमरा मन मार शुक्र गुरी छोड़ के यहाँ दारू पी के सुतल छिया ए डमोने तो हमारे खाए के तो डमोने खाई के खाई के दो घर में कुछ ना छिया तू खाए के देबे के ना बोल एक पुआ चाल एक पूजा भूजा हाँ कितना दिन जाई हां तू खाए के देबे के ना बोल कुछ ना छिया ना देबे दारू पी तोर भौजी के दो दो दारू पी गे कहां से आनले छिया रे मुहक्का दारू मुहा का दारू हम तो पीबो पी दो देखो हमारा मागी हुआ क्या हाँ दारू पियल हे दादा तो दारू पिया का हाँ हाँ मागी तू तू हमारा भातर लगे ना हम तोहरा भातर लगे बोल मामा ससुर लागबे मामा से लगबे ना मामा से लगबे तू हमर काका ससुर लागबे तू खाई के देबे के ना बोल हमारा को खाई के दो तो ना देबे घर में कुछ ना छिया रे कुछ नहीं अच्छा अच्छा था ए मर्दा घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आवे छे लठिया चमकाई के मर्दा घर में कुछ नहीं खाई के मर्दा आवे छे लठिया चमकाई के खाई के दो सुख चंगरी बेच के नी एक बोतल लेकिनी अच्छा सुख चंगरी बेच के नी एक बोतल लेकिनी
मडाया वाइचे लठिया चमकाई के मडा घर में कुछ नहीं खाई के मडाया वाइचे लठिया चमकाई के आई के दो भैया हो हे भैया का हो? तुम किधर में हाँ निशाना भेज दो भैया ओ ए दौरा हाँ सुन हमर बात हाँ बोलिए तोर भैया के ना हाँ। हम भात ना खाए तारा हमारे संग घर हम कर नहीं चल जाए तारा हमारे संग घर कर तोहर से हाँ ठीक बोले से अरे देवरा ए सुन देवरा हाँ बोलिए हम अब अगर चल जाए ना हाँ। तो हमार जैसा जमानी तोर भैया से कबो ना तारा मिले बोलिए तुम्हारा मत तुम्हारा सन तुम्हारा ना पाब हमें नहीं ना पावे ना तू खाई के ना देवे तब हमरा को ना ना देवे तू ना देवे हमरा को ना घर में कुछ नहीं सुने अरे मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तोड़ा ले मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तोड़ा ले मनिया ऐसन तो मनिया कहाँ पाइबे रे तो मोरा मनिया ऐसन तो मनिया कहाँ पाइबे रे तो मोरा पाटी कटावले पोपट कटावले पाटी कटावले पोपट कटावले घाट बांध लेना ए मरदा घाट बांध लेना मनिया ऐसन तो मनिया कहाँ पाइबे रे तो मोरा ओही पत्थर में मनिया का मनिया ओही पत्थर में सोने का मनिया डूबे मारेला मनिया ऐसा करो मनिया का पाइबे तो मनिया ऐसा करो अरे मारा ले तो मारा ले चुड़िया काहे तो रहा ले हे डोमनी तू हमारा छोड़ के ना जावे डोमनी तू हमारा जान तू हमारा प्राण तू हमारा अलता तू हमारा सोनू हाँ बोलिए तू हमारा पाउडर तू हमारा छोड़ के ना जाओ नहीं जाओ पीकू ले वो पीछे देखो पीछे पीछे देखो पीछे देखो तू हमारा डुबाने लगी टूटो लगा तू हमारा डुबाने लगी तेरा भाई हाँ तो भाई लगी तो वो जी किधर गया हाय रे अरे तोरा भौजी किधर गया रे अरे वो जी आज के अरे हमारा डुबाने किधर गया रे हमारा डुबाने किधर गया अ भैया हमारा डुबाने का तो देखल बा हाँ 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 हाय हाय दादा हो हमारा डोमाने किधर गए रे हमारा डोमाने मार गया भैया ओ भैया खोजे खोजे सारा दुनिया तो ना मिले तोरे फौजिया भैया खोजे खोजे सारा दुनिया तो ना मिले तोरे दुनिया
পাকুয়ার নালা গোলার বামন গোলার তিতপুর আর ফরিদপুর আর হবিপুর আর কেনপুকুর আর বুলবুলি আর মালদা। ও ভাইয়া খুঁজি সারা দুনিয়া, তবু না মেলে তোরে দমনিয়া। हमारा डोमाने हमारा छोड़ के चले गए, कहा जे गलो पता ना मिले भैया। भैया हो संतोष, भैया हो भैया, हमारा डोमाने हमारा छोड़ के चले गए रे। এই বেটা ডুমদের বাড়িতে এসেছে, भैया हो কিন্তু এই বাড়ির ভিতরে কাঁদছে না হাসছে এরা কিছু বোঝাই যায় না। বলে রে বেটা ফলুয়া, भैया भैया तोरा भोज आ गया, चल 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 चल। আরে কালুয়া, এই भैया भोज आ गए। हाँ डोमाने तू, আরে तू हमारा छोड़ के कहा এই বেটা, এই বেটা ছাড়। ये तो हमारा डोमाने ना लगी रे। तुम कौन? হরি হে কিট্টি কিট্টি, হরি হে কিট্টি কিট্টি। এই বেটা ছোট জাত, हाँ তোরা জাতিতে ডোম আর আমি জাতিতে ঠাকুর। तू कुकुर এই বেটা কুকুর নয়, বল ঠাকুর। ठाकुर, হ্যাঁ, कौन सा ठाकुर? আরে ঠাকুর মানুষের পুজো পাঠ করে বেড়ায়। हाय भैया, हाँ भैया। ए देख हाँ। मनुष्य ठाकुर है, हाँ। पाछा में खुटा है। हाँ। दुर्गा ठाकुर है, पाछा में खुटा है। हाँ। काली ठाकुर है, पाछा में खुटा है। हाँ। लक्ष्मी ठाकुर है, पाछा में खुटा है। हाँ। ए कौन सा ठाकुर है? खुटा लगाई दो, खुटा लगाई दो। আরে বেটা দাঁড়া, আমি ওই খুঁটা লাগা ঠাকুর না, খুঁটা লাগাইছি না। अरे तुम कौन? আরে বেটা ঠেলে পেলে কেন খুঁটা লাগাই? ও যে আমি ওই ঠাকুর যে খুঁটা যাবে রে, আমার এত মোটা খুঁটা। হ্যাঁ? तारा कौन ठाकुर? আরে বাবা, আমি মানুষের বাড়ি লক্ষ্মী পূজা, কালী পূজা, সরস্বতী পূজা, দুর্গা পূজা এগুলো করি। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ঠাকুর। 12 मन। আরে 12-14 মন না, ব্রাহ্মণ। ओ ब्राह्मण, হ্যাঁ हे ब्राह्मण चाचा, हे बाबा। तोरा गोल लगी। ভাই, हे ब्राह्मण चाचा, हमारा डोमाने हमारा छोड़ के चले गए। দেখো তো আমি এক বিপদে পড়ে এসেছি আর ইয়ারা ফের আর এক বিপদে। तो हमारा डोमाने के बात ये আহা, আহা, আহা। আরে ভাই দাঁড়া, भैया क्या हुआ? पाचन में तो मच्छी निकले रे। মাছি লেগে গেছে। हाँ হ্যাঁ? क्या हुआ? এখনো শুকায়নি নাকি রে? भैया घंटा लगता है। हाँ भाई, हे ब्राह्मण चाचा, तो हमारा डोमाने के बाछिए दो ब्राह्मण चाचा, হ্যাঁ, तो हमारा डोमाने के बाछिए दो। তোর ডোমানে কি হয়েছে? ओ हम हमारा भाई ऐसा दारू खेलम। হ্যাঁ, ए दारू, ए देख 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 देख, না বাবা রে, দূরে হটা, দূরে ए হটা। 7 ताला का गंगा जल है। हाँ 7 তালার জল? हाँ गंगा जा। এগে মা গে, আমরা তো মন্ত্রপুত করে গঙ্গা জল করি, হ্যাঁ। আর এটা আবার 7 তালার জল? हाँ देख, থাম 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 থাম, লোকজনের সামনে দিস না। আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ডোমের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করলে আমার দ্বারা কেউ পূজা নিবে না, বুঝলি? দিবি তো একটু চুপ করে দিয়ে দে, এদিক দিয়ে দিয়ে দে, এদিক দিয়ে দে, এদিক দিয়ে দে। No, 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 no. कैसा लगेगा? আরে বাপ রে, আরে বেটা তোরা খাইস কেমন করে? अच्छा है ना? যেদিক দিয়ে খাইনু ওদিক দিয়ে একবারে কুতকুতি দিতে 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 চলে গেল। তো বেটা কি হয়েছে তোর ডোমানের, কি হয়েছে? तो हमारा डोमाने हमारा भाई दारू हाँ। खेलम, निशा हलो। মানে তোরা দু ভাই নেশা খালি? हमारा डोमाने, তোর ডোমানিও খালু? हाँ हाँ তোদের বেটি ছেলে তো মদ খায়? हाँ, আচ্ছা তারপরে? এবার খেলাম, রাগ নিশা হয়ে গেল। নেশা হয়ে গেল? এবার আমার রাগ হলো, হ্যাঁ, এবার মারলাম। মারলি? হ্যাঁ, এইসব বাস দেখে মারলাম। কোথায় মারলি যে এত রাগ হলো রে?
ओ किधर मारी हाँ? ऐसा बास के देखे हाँ। मार के मार माथा मारे Oh, no, 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 no. ওরে বেটা আমি কি তোর মাগি যে অত জোরে ঠাঠাছিস हाँ, ऐसा देखा ही ना तो भाई ब्राह्मण चाचा यही पोखर में हमारा डोमानी मर गलो तू ब्राह्मण चाचा तोरा गोल लगे हमारा बाछिए दो আরে বেটা ছাড় ছাড় বেটা আমার বৌদিকে এই আমার বডিকে হাঁটিয়ে নি তোর বডি বৌদি তোর বটি বৌদি ভালো করে भौजी भौजी ভৌজি হ্যাঁ। একবার বলছে বটি একবার বলছে বডি तो ब्राह्मण चाचा तू बाछिए दो हमारा ঠিক আছে থাম বাবা এত বড় পুকুর এমনি ভাবে হবে না हाँ তোর বউ কোথায় আছে আমি একটু ধ্যান করব अच्छा ठीक बा বুঝলি হ্যাঁ। এই ধ্যানের সময় ডিস্টার্ব করিস না বেটা তোরা দূরে থাক अच्छा ठीक है ডোম মানুষ ওম কুড়ু 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 ওম কুড়ু 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 ওম अरे कुड़ू 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 ए बुखार लग गेलो बुखार लग गेलो Oh, no, 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 no. ছি 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 ছি, ছি। ছি No, no, no. ছি 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 এই ডোমদের বাড়ির ক্যাথা মনে হচ্ছে বকরিতে মুতে রেখেছে হ্যাঁ এই বেটা তোর ক্যাথাটা আমার চুল চলে গেল আমার খোপা ছিঁড়ে চোপা উদাম হয়ে গেল ঢুঁড় ওখানে ঢুঁড়ে নিয়ে আয় এই ঢুঁড়ে নিয়ে আয় আরে আরামজাদা কে বললি আরে ভাতিজা তোদের বাড়িতে এই জন্য কেউ আসতে চায় না तो हमारा डोमानी के बाछिए दो ब्राह्मण चाचा দোমানি কেবল তো ধ্যানে আসছিল রে আমার কাছে तो अच्छा ठीक बा হ্যাঁ কাঁপতে কাঁপতে দেখছিল তোর বউ কেবলই চলে এসেছিল আর আসতে গিয়ে তোরা ওই যে বকরি মুতা কেথা দিয়ে চেপে ধরলি ভর পালিয়ে গেল ঠিক আছে দেখ বেটা হ্যাঁ শীত কেন রে ठीक बा हमारा डोमानी के बाछिए दो ठीक बा খালি বারবার তোরা কি ভদ্র ভাষা জানিস না अच्छा हमारा डोमानी के बाछिए दो ब्राह्मण चाचा ঠিক আছে বেটা তোরা এখানে থাক हाँ আমি বুড়া মানুষ জলে নামছি हाँ বাই চান্স যদি দম আর কাড়িয়ে যায় তোরা পা ধরে টেনে উপরে উঠিয়ে দিস কেমন अच्छा ठीक है ঠিক আছে এখানে থাক তোরা দু ভাই এখানে থাক তাহলে আমি নামছি মাগে মাগে কত তলে নেমে গেছে রে থাম মাগে আরে বেটা अरे मारा ले तो मारा ले चुड़िया चाहे तोड़ा ले আরে বেটা मारा ले तो मारा ले चुड़िया चाहे मनिया का पाए এই আরে বাবা দাদা তোরে এরকম করে আমাকে মারা ধরা কেন করছিস
हे ब्राह्मण चाचा तो हमारा डोमनी का हाथ पकड़ लिया আরে বাবা এই ওর ডোমানির যদি হাত না ধরে উঠায় তাইলে ডোমানির কি ধরে উঠাবো বল ऐसा धर उठा পা ধরে I love you. আরে বাবা আগা দিকে হাত ফেলাম হাত ধরে পাড়াম করে উঠিয়ে নিলাম नहीं ब्राह्मण चाचा तू हमारा डोमनी का हाथ पकड़ लिया हम डोमनी को ना लेबो तू ले लो I love you. হ্যাঁ? तू ले लो शादी कर लो हम ना लेबो हमके शादी कर ले মাগি हम तोहर भक्ता বাবা রে हाँ আর জানে মেরে ফেলিস না আমাকে तो शादी ना I love करबे you. আমি আর শাদি বিয়ে কিছু করব না এমনি তো আমি শরীরে দুর্বল পাই না शादी नहीं करबे I love you. तो सुने ब्राह्मण चाचा হ্যাঁ शादी ना करबे तो जोरिमाना लगेगा জরিমানা हाँ ঠিক আছে বেটা আমি জরিমানা দিব Okay. 5 किलो शुअर का मांस लगी 5 কেজি শুয়ারের মাংস मांस मांस 5 কেজি মাছ লাগবে हाँ हाँ No. ঠিক আছে দিয়ে দেবো বেটা ডাঁড়কা পুঁঠি अच्छा कहा बोले আরে বেটা 5 কেজি মাছ 5 কেজি মাছ ডাঁড়কা পুঁঠি अच्छा 1 मन रसुन लगी ওই 5 কেজি মাছ এক মন রসুন দিয়ে রান্না করবি हाँ हाँ ওইটা খাবি না আচার করবি রে আর পেঁয়াজ লাগি হ্যাঁ 1 কুইন্টাল আরে চুলটা উঠার পরে কেন খালি মাথা দিকে চলে আসছে I love you. ब्राह्मण चाचा তো দে হ্যাঁ ঠিক বা হয়ে যায় ए ब्राह्मण चाचा হ্যাঁ हमारे एक छुचिया लगी এ গে মাগি এইরকম ব্যাপার हाँ ब्राह्मण चाचा এটা জরিমানা বাদ দে তো হ্যাঁ আমরা ডোমানি को एक ठो छुचिया দিয়ে দাও ইস যে কাজ কোনোদিন করিনি আজ বিপদে পড়ে আসছি ওরে মন এই হাতে কত ঘন্টা বাজিয়েছিলি এখন এই ডোমেরা ছাড়বে না ঘন্টা বাজা বাদ দিয়ে কাউ I love you. I love अरे you. I love you. कोई छुचिया I love नहीं you. है अरे नाक का नोतनी यही है देख ऐसे छुचिया ও এই নাকের নথনিকে বলে ছুঁচিয়া हाँ আর হায় মনে করছি আমাকেই ছুটিয়ে দিতে হবে हाँ ওই জন্য আর দেরি করিনি আমি পারপাড়িয়ে হাত দিয়ে দিয়েছি अच्छा ठीक बा तो चलिए আমার চুলটা কোন দিকে গেল রে ভাই चलिए ब्राह्मण चाचा नदी के पार में चले चल 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 भाई चल চল ভাই हाँ চল अरे भैया भैया चल 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 हाँ देखिए देख 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 अरे भैया का हो इतना गंदा किंतु भैया नदी के पानी में भचा कुछ जलता है हाँ ये नदी के पानी में कौन है भाई मेरे भूते हाँ भूत हाँ तो नदी के पानी में कौन है तेरा को मौसान काली नाम का हम ठीक है अच्छा देख भैया हाँ भैया अच्छा सनी हम मनस बोले मनुष्य तुको क्या चाहिए धूप ठीक बा ले धूप ले अच्छा हाँ 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 बोलिए मनुष्य अच्छा तो कौन है
कौन है तो আমি শ্মশান কালী রে। शोशान कली হ্যাঁ अच्छा का चाहिए माई जी আমাকে তোরা মানত করছিলিস না, हाँ আমাকে একটা পাঠা দিবি, জোড়া পাঠা। पाट जोड़ा पटा लगी हाँ। ओ अच्छा ठीक बात है तो सुनिए माई जी ये नदी के पानी में कौन है জনম দুঃখিনী। जन्म दुखनी হ্যাঁ अच्छा माई जी तार गोदी में कौन है মিঠু স্বামী अच्छा कितना दूर जाएगा দেবতাপুর। ओ देवतापुर जाएगा का হ্যাঁ अच्छा किस ले जाएगा স্বামীকে পান বাঁচাবে। ओ अच्छा ठीक बा आठ आलबिस कालबिस शस्य बाटा पाछाई दिस तुत्री तुत्री में देखो बनो बीत भैया ए भैया उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा ए नदी के पानी में আহ, तो तोरा को मसान करे ना भाईगा नदी के पानी में जन्म दुखनी है देवता में घिर लो घिर लो घिर लो घिर लो घाट घिर लो घिर लो रुक जाओ भाई जी কেন আমার পথ ঘিরেছো কেন বাবা? सुनिए माई जी বলো। हम लोग पटोनिया अच्छे माई जी तो हमारा दोनों भाई हैं हाँ। तो तू किधर जाएगा माई जी আমি দেবতানগরে যাব। देवतापुर हाँ। ऊपर जाएगा का तो सुनिए माई जी एक घर से पार होगा माई जी तो कोड़ी लगेगा माई जी কিন্তু আমি জনম দুঃখিনী নারী, আমি করি কোথায় পাবো গো বাবা? सुनिए माई जी ये हमारा महाजन के घाट আছে तो हमारा के कोड़ी ना देवे तो हम महाजन के कोड़ी ना देवे और महाजन के हम कोड़ी ना देवे तो हमारा गर्दन काटिया लेबो বেশ, আমায় সময় দাও, আমি তোমাদের নিশ্চয়ই করে দেব। ठीक है माई जी ওগো বাবা মায়েরা, আমায় কিছু করে করি দান করবে। আজকের দিনে যদি আমি করি না দিতে পারি, এই পাটুনিরা আমায় কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। তাই আমার তো কেউ নেই, আপনারাই আমার মাতা পিতা, যে যা পারবেন কিছু করি দান করে আশীর্বাদ করবে, যেন আমার স্বামীকে আমি দেবলোকে নিয়ে যেতে পারি, স্বামীর যেন আমি প্রাণ ফিরে পাই, এই আপনাদের কাছে আমার কামনা গো। তাই আজ ভিখারিনীর বেশে আপনাদের দাঁড়ে দাঁড়ে যাব, আমায় সকলে দান করবে। আমি কোথায় পাব স্বপ্ন করি গো পাটনি, আমি নারী জনম দুঃখিনী। ওগো তোমরাই মোরে মাতা পিতা, আমারই জন্ম দাতা গো পাটনি, আমি নারী জন্ম দুঃখিনী। বাসর ঘরে ওগো মাতা সাজিলাম বিধবা গো পাটনি, আমি নারী জন্ম দুঃখিনী। ওগো ভাইরে দা কোন বিধি বিধি হলো বাবা গো, আমার ওই নারী জন্ম দুঃখিনী। ওগো ভিখার কারণে আসিমা আশীর্বাদ দেবে গো, আমার হই
জনম দুঃখী ওগো বিবাহ বা সরে মাগো সাজিলাম ভাবা গো আমি হই নারী জনম দুঃখী বেশ, সকল মায়েরাই পরিধান করেছেন আমি সকলের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম ভগবানের কাছে কামনা করব গো ভগবান আমার যে দিন এসেছে এই দিন যেন কারো না আসে আমার মতো যেন বিধবা সেজে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো নারী না থাকে এই আমি সকলের কাছে আমি কামনা রাখলাম পথে যেতে যেতে একটু দাঁড়াও না দয়া করে ও মাতা একটি পয়সা দাও আমায় দয়া করে ও বাবা একটি পয়সা দাও আমায় ওগো তোমরাই আমার মাতা পিতা তোমরাই আমার জন্মদাতা পথে যেতে ও মাগো পথে যেতে পথে যেতে যেতে একটু দাঁড়াও না দয়া করে ও মাতা একটি পয়সা দাও নমস্কার মামুর সাপ্রিয় ভক্তবৃন্দগণ এইভাবে যদি গান বাজনা করে আপনাদের দ্বারা দ্বারা বেহুলা যায় অনেক দেরি হয়ে যাবে তাই বেহুলার পরিবর্তে একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনারা বেহুলা ভেবে তাকে দান করবেন সকলে দান করবেন সকলের মঙ্গল হবে তাই আজকের দিনে যিনি যাচ্ছেন ওনার থালাই সকলে দেবে বাবা পাটুনি এই দেখো আমি অনেক করি পেয়েছি এবারে এই করি ठीक है माई जी सुनिए माई जी हम तो छोटे जाति बा तो दूर से दे दो माई जी ले लो भैया सुनिए माई जी हम तो छोटे जाति আছে তবু তোহরা को हम आशीर्वाद करबे माई जी जो माई जी तो स्वामी के लेके जाओ देवतापुर जाओ माई जी देवतापुर जाके स्वामी के प्राण दान लेके आए माई जी বেশ বাবা তাই যেন হয় भैया खेल दो भैया ए हेल 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 हल्का सुनिए भैया হাই রে ভাগ্য আমার আমায় ঘাট পার হতে হলে করি দান করতে হবে সত্যি অর্থ ছাড়া বুঝে এই দুনিয়ায় কিছু হয় না চলো এই স্থান ছেড়ে দিয়ে আবার মনে অন্য স্থানে চলে যাব জানি না কোথায় যাব কোথায় গেলে স্বামীকে ফিরে পাবো আমি নিজেও জানি না ভগবান আর কতকাল কাঁদবো যমুনার সাগরে আমায় আর কত কাঁদাবে ভগবান এত ঝড় বৃষ্টি মস্তকে ধারণ করে নিয়ে আজ আমি একাকিনী নারী ভেসে চলেছি